बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। अभी दौरा सऊदी अरब जिसमें उम्रे की अदायगी की गई और अल्लाह ताला ने एक खाना काबा का भी जो ज़ियारत हुई और खाना काबा का दरवाज़ा उस तौर पर खोला गया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और उसके बाद जो सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके मीटिंग की जगह से उनको ज़ोराने पर लेकर गए और उस ज़ोराने में जो इज़्ज़त मिली, जिसमें मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के नुमाइंदगान मौजूद थे, सिविल अस्करी क़यादत सऊदिया की मौजूद थी और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। उससे पहले जो दौरे हुए जिसमें तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आज भी शहबाज शरीफ साहब का कल भी आलमी रहनुमाओं से रब्ते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई और तमाम दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने फ़ोन किया है। आज मकामी तौर पर भी तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, सियासी रहनुमाओं को, मौलाना फजल रहमान साहब को, चौधरी सालिक हुसैन साहब को, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को, एमल वली साहब को, जितने भी सियासी पार्टियों के हेड्स हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, उन सबको मुबारकबाद दी। वज़राए आला को फ़ोन किया, आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया, तुर्किया के सदर से उनकी बात हुई है, सुल्तान ऑफ ओमान से हुई है, कल अमीर कतर से हुई थी, ईरान के सदर से हुई थी, उसके बाद आज़रबाईजान के सदर से हुई थी, उज़्बेकिस्तान के सदर से हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है और पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ़ दौरों पे जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जिसका अब नतीजा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि टाइम है कि हम फोकस करें इकॉनमी के ऊपर और उड़ान पाकिस्तान की तरफ और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करें। जो डिप्लोमेटिक विन थी, नैरेटिव विन थी, वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसमें ख़ास मदद की पाकिस्तान की कि हम हक सच पे थे और दुनिया ने हमारा हक सच देखा भी और सुना भी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। अभी दौरा सऊदी अरब जिसमें उम्रे की अदायगी की गई और अल्लाह ताला ने एक खाना काबा का भी जो ज़ियारत हुई और खाना काबा का दरवाज़ा उस तौर पे खोला गया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और उसके बाद जो सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके मीटिंग की जगह से उनको ज़ोराने पर लेकर गए और उस ज़ोराने में जो इज़्ज़त मिली, जिसमें मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के नुमाइंदगान मौजूद थे, सिविल अस्करी क़यादत सऊदिया की मौजूद थी और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। उससे पहले जो दौरे हुए जिसमें तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आज भी शहबाज शरीफ साहब का कल भी आलमी रहनुमाओं से रब्ते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई और तमाम दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने फ़ोन किया है। आज मकामी तौर पे भी तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, सियासी रहनुमाओं को, मौलाना फजल रहमान साहब को, चौधरी सालिक हुसैन साहब को, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को, एमल वली साहब को, जितने भी सियासी पार्टियों के हेड्स हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, उन सबको मुबारकबाद दी। वज़राए आला को फ़ोन किया, आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया, तुर्किया के सदर से उनकी बात हुई है, सुल्तान ऑफ ओमान से हुई है, कल अमीर कतर से हुई थी, ईरान के सदर से हुई थी, उसके बाद आज़रबाईजान के सदर से हुई थी, उज़्बेकिस्तान के सदर से हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है और पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ़ दौरों पे जा रहे हैं
اور یہ ایک اوورال ٹیم ورک ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم، جس کا اب نتیجہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے کہ ہم فوکس کریں اکانومی کے اوپر اور اڑان پاکستان کی طرف، اور جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ جو ڈپلومیٹک ون تھی، نیریٹو ون تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں خاص مدد کی پاکستان کی، کہ ہم حق سچ پہ تھے اور دنیا نے ہمارا حق سچ دیکھا بھی اور سنا بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کے تحت جو انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو دنیا بھر میں ایک عزت دی ہے۔ ابھی دورہ سعودی عرب جس میں عمرے کی ادائیگی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ کعبہ کا بھی جو زیارت ہوئی اور خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پہ کھولا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور اس کے بعد جو سعودی ولی عہد وزیر اعظم کی گاڑی ڈرائیو کر کے میٹنگ کی جگہ سے ان کو زورانے پر لے کر گئے، اور اس زورانے میں جو عزت ملی، جس میں مشرق وسطیٰ کے شاہی خاندانوں کے نمائندگان موجود تھے، سول عسکری قیادت سعودیہ کی موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ تمام وزراء موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عزت ہے۔ اس سے پہلے جو دورے ہوئے جس میں ترکیہ، آذربائیجان، ایران، تاجکستان، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، اور پاکستان کی ہر جگہ پہ پذیرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ایک اپنی خاص کرم نوازی پاکستان کے اوپر کی، تو پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ آج بھی شہباز شریف صاحب کا کل بھی عالمی رہنماؤں سے رابطے ہوئے، عید کی مبارکباد دی گئی، اور تمام دوست ممالک کے رہنماؤں سے انہوں نے فون کیا ہے۔ آج مقامی طور پہ بھی تمام وزراء اعلیٰ کو، گورنرز کو، سیاسی رہنماؤں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، چوہدری صالح حسین صاحب کو، آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کو، ایمل ولی صاحب کو، جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کو، ان سب کو مبارکباد دی۔ وزراء اعلیٰ کو فون کیا، عالمی رہنماؤں کو فون کیا، ترکیہ کے صدر سے ان کی بات ہوئی ہے، سلطان آف عمان سے ہوئی ہے، کل امیر قطر سے ہوئی تھی، ایران کے صدر سے ہوئی تھی، اس کے بعد آذربائیجان کے صدر سے ہوئی تھی، ازبکستان کے صدر سے ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوست ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو عید کی مبارک بھی دی جا رہی ہے، اور پاکستان فورن پالیسی میں الحمدللہ بہت آگے آیا ہے۔ ڈپلومیٹکلی بہت سارے ممالک نے پاکستان کی سپورٹ کی اور پاکستان کی بھرپور حمایت میں وہ سامنے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عسکری ہماری ایک برتری واضح ہوئی لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پوری دنیا نے وہ دیکھی، پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا، اور ڈپلومیٹکلی اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں۔ دنیا کے ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کو اکنالج کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب مختلف دوروں پہ جا رہے ہیں، اور یہ ایک اوورال ٹیم ورک ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم، جس کا اب نتیجہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے کہ ہم فوکس کریں اکانومی کے اوپر اور اڑان پاکستان کی طرف، اور جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ جو ڈپلومیٹک ون تھی، نیریٹو ون تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں خاص مدد کی پاکستان کی، کہ ہم حق سچ پہ تھے اور دنیا نے ہمارا حق سچ دیکھا بھی اور سنا بھی۔ ہر وقت بار وقت